हेलो हाय नमस्कार मु पुणी आसिकली आज आ गोटे ब्लॉग रे आज हूँ मकर संक्रांति हापी मकर संक्रांति समस्ते गुड़ी उड़ात बेस्ट बहुत भलरे एंजॉय करते मकर संक्रांति को आमे केमती एंजॉय करटा आपण मैंने ब्लॉग रे कंटिन्यूअसली रुहतु देखिए कौन आम घर को आज किए आसुँच कौन पूरा कंटिन्यूअसली ब्लॉग रे रुहतु देखिए चलते जावा आज ब्लॉग आड़ को आमर आज रोषे कौन हो देखिए मामा मामा ये परिया काटुची कौन हम मामा कौन पे परिया कटा हो कौन सादा बिरयानी आम घर ये ब्लॉग देखते तो कह सब भाया बिरयानी ना सब अकेजन सब ये आईस आईस साधा सादा बिरयानी संक्रांति कौन हुए मकर संक्रांति कौन हुए मकर चाउल आउ माने मकर संक्रांति कौन पे हुए मकर चाउल समस्ते खाई था मकर चाउल आज आम मकर चाउल हेनी मो पु जिद्दी कर सांग मान बिरयानी कर माने बॉक्स लगे बोली ऊपर बॉक्स किणी छुआ लगे बोली गेंजी गई कौन याड़ छड़ गेंजी ना लाइन फ्यूज हो जाए बहीचु आम लाइन पड़े बसचु से जाइए डाकिक आने क्या बॉक्स लगे ओदिना दे खाइबी मैंने खाऊँ इडली तरकारी है माने यहाँ आज गोटे दिन बोली सबुदिन आम घरे मो सबुदिन आमर सका हम मात्र माने जलखिया टाइमटा इडली तरकारी ना बरा तरकारी ना दहीबरा आलुदम यही तीन टा जिनस भितर गोटे आउ कि भी नुह या व्यतीत आउ कि भी नुह मोर आ मो भाई आम दीज बाहर खाइबा आउ किए कौन खाऊ कि आम दीज यही तीन टा जिनस ही खाई तीन टा जिनस भितर गोटे दिने बरा तरकारी आसो दिने इडली तरकारी आसो दिने दहीबरा आलुदम आसो चल खाइबा हाँ यहाँ सत मुझे घरे जी पिठा पिठा होता है रही जाए खाएनी किंतु सकाळ मैंने इडली तरकारी पुअर दरकार मो भाईर सब बेले दरकार इडली तरकारी बाहर जिनस तार सकाळ बेले तार बाहर जिनस दरकार मत संध्या इच्छा हुए बाहर जिनस खाया सका भी खाए संध्या बेले मत बेस इच्छा हुए कि संध्या बेले सी तार कि ना तार खेल ये सी आसो दीटा बिस्कुट खाईदे पलैब कि मुझे थी संध्या मत किए भल भल जिनस आनी एबे परिया फरिया सब कटा है माने घर अवस्था के छिंछत रही पड़ी सब घरटा मुझे ओल्ल आसली यहाँ ओल्लैबी आम तो कौन खाऊ चूड़ा खाऊ ये चाउल बतुराई चाउल बतुराई बिरयानी हम बोली आठी पानी बसाई चाउल पका हम बोली आटा बिरयानी सब परिवा जो कटा होता से गुरा कषा हो छुआ बसिक ऊपर नाचुंट बॉक्स लगे भी ना एपर्तंत कहीं आसी ना आम घर एकुटिया बसचु सब छुआ पुअर सांग मैंने समस्ते ऊपर मैंने गुड़ी उड़े आउ बक्स लगे अधा तले नाचुंट अधा गुड़ी उड़े कहीं नाचुना सब गुड़ी उड़े बक्सटा लगी खालीटारे पहुँची गले आसिक ये यांकु तो जानी थी प्राय टाइम मु ब्लॉग रे आने ये हूँ कौन पति परमेश्वर बबुलाई मो भाई ये हूँ मो भाई मो मुंडिया मारिनी मुंडिया मारी या पचारे
आम बिरियानी हो मो काम छुट्टी मुझे चली फोन देखी ये रोसई करेंगे दिज रोसई सब सरीगला आई से आईला रोसई सरीगला एने आमर ये सजब चलती मुझे नेल पॉलिश लगे मोर भाज देखना गोटे टीप लगे गोटे टीप लगे मो नक ये कहते नेल पॉलिश लगानी लगाना छाड़ीज मु नेल पॉलिश लगे सारी मामा को लगाऊँ सी भी लगे सारी मो मामा सबू अकेजन गोटे नुआ नुआ शाढ़ी पिंधि भल शाढ़ी पिंधिकी मो मामार माने टिपटप रहा भारी पसंद है पूरा टिपटप रहा भारी पसंद से देखुना नुआ शाढ़ी पिंधिकी बस पड़ी नुआ शाढ़ी नुआ पिंधिची लगे देते जने कि गोटे कहिथिले बागर पूर्व बोले टिपा दिया हे गोटे हां कहिथिले सत्तरे खुडी लागि जो एतिक हूँ मो लिपस्टिक एतिक हूँ मोर नेल पॉलिश आउ या कौन कौन सब पड़ी धरीच गालर घसुच फेस पैक बनाऊच आसी पहुँच जाइछंती रेडी एने गोला गोली चलती दही सालाड पाई काकुड़ी कटा चलती काकुड़ी काटुचंदी ये आ ये ता धन कहीं घसा हुए पिता लगे बोली ये धन धन को खाया धन आज ऊपर अच्छी तो धन आज ऊपर से सहित गुड़ी गुड़ मैंने देखुची आ बाजा बाजू गीत बाजुची से नाचुची से शोईकी एटी नाही सी आज तमें आईच कड़े ना ये देख नाचुची नाच शिखा आई से कहवा नाच से काली काली मुझे नुह आउ गोटे झीट अच्छी या बोली नाचा से मत कह आगे तुम कोल बसौ ना मत ये कह मु नाचबी सी न नाचु एम किसी काम नहीं खाली गुड़ी ए आस जल्दी खाइब आस आई कौन ये चश्मा कार मत कम पचार तुम घर पाखे जो टिकिली सी अच्छा मुझे कौ टिकिली मुंडे जो टिकिली लगे बोपालो तो हाथ कौन होउचंती पूरा ए बसा सब ये कि बही देखुन मल्ला भाया पड़ी तू किए कहलु तू जो बड़ा है से बस आगे पनीर मुड़ पड़ी पनीर किए आनिक देल किए शुणिल मक्का पड़ी कौन कौन चिकेन तुम घर संक्रांति किए कहूँ
ସିଏ କିଛି କହିନି ମୁଁ ବଇଛି ଏଇଠି ଶୁଣିଛି। ସିଏ ସେଠି ନାଚ ଶିଖିବା କହିଛି ସେ ସେଠି ନାଚେ। ହଁ ହଉଛି ଉଠୁ ଉଠୁ ମାମା ଉଠୁ। ଆଜି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା ବ୍ଲଗରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ମାମା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ ସବୁଦିନ। ଆଜି କହୁଛି ନା ଆଜି 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 କହୁଛି ନା 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 ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କାଳେ ତା ଇଜ୍ଜତ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ନା। ଏ ଶନିବାର ସଇଲା ଶନିବାର ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ସଇଲା ଦିଅ ତାକୁ। ଏଇ ମୋ ପୁପୁନ ସରିନି ତାର ପୁପୁନ ଖାଉଛି। ହଁ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଅନାନି ଯାହା କହୁଛି ଏଇଠି ଶୁଭ। ଯା ଖାଇବୁ ଯା ଯା ଖାଇବୁ ଯା ସେଇଠି ଥାଉ ନହେଲେ। ଏମାନେ ଖାଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ବସିବା ଭୋକ କଲାଣି ଆମେ ଖାଇବା। ଆମେ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିକି କେନେ ଖାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ। ଭାଉଜ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ଖାଲି ଖାଲି ଇଏ ଖାଲି ଏଇଠି ତମେ ଆଉ ଟିକେ ନଉନ ଖାଲି ଗପୁଛି ମିଛ ଗପ ନରମ ଭାତ ଟିକେ ନିଅ। ଆରେ ଘିଅ ଭାତ ତଳ ଭାତ ନିଅ ଟିକେ ଟିକେ ନିଅ। ଏଇ ଭାତ ଦେଖି ଖାଇବେନି କହୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଦଉଛି। ଇଏ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି। ଆଉ ତମେ ଆଣିଥିଲେ ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଖାଇ ଉଠିଲୁଣି ଆମର ଅଧା ଖାଇବା ସଇଲାଣି। ସେ ଆଇଲା ଇଏ ନା ସେତେବେଳୁ ବସିଛି କ'ଣ ଖାଉଛି କି ଜାଣି ଖଟା ଖାଉଛି ବସି ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଖଟା ଖାଉଛି ବସି। ନାଇଁ ନାଇଁ କଚମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ସିଏ ଆଇଲେ ତାର ହାଣ୍ଡି ଥାଳିଆ ଧରିକି କଂସା ସିଏ ଖାଇବ କଂସା। ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜି ପତ୍ରରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ସିଏ ଖାଉ ସେ ଯୋଉଥିରେ ଖାଉଛି ଖାଉ। ଇଏ ବୋପାର ତୁ ଏତେ ପତ୍ରରେ ଖାଇବୁ ନା ଆମ ପାଖେ ପତ୍ର ନାହିଁ। ପତ୍ର ବି ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ଖାଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇଲେ ଏଇନେ ବସିକି ସଜ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିରର ରଖି ସଜ ହଉଛନ୍ତି ବସିକି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବକ୍ସ ଲଗେଇକି ତଳେ ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଇଏ ମୋ ପାଖେ ବଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯା ଯା ବୋଲି ଉପରକୁ ସେ ଯାଉନି। ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯାଉନି ସେ ବି ଯାଉନି। ଏଇଠି ଇଏ ଶୋଇ ପଇଲାଣି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଭାଉଜ କହିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ହୁଏ? ବାରଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁ ହୁଏ? ନା ନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? କ'ଣ ହୁଏ? ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାର ଦାଦା ଭଲ କହିବେ। ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ କହୁନ ଟିକେ? ଦାଦା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ? ଖଜା ପୂଜା ହୁଏ। ଅଜା ମାନେ ମକର ଯେମିତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଯେମିତି ଥାଏ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ କ'ଣ ରାମଙ୍କ କ'ଣ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସେମିତି କ'ଣ? ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ?
ଆଲୋ ର ଏମିତି କଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୋପିଲେଇ ଫୋନ୍ ଅଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ କୁହ ଟିକେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି? ଦାଦା କଣ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି? ଦାଦା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସିଏ ବସିକି ଦେଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି? ତମେ ଉଡ଼ଉଛ? ଏଇନେ ସବୁ କାମ ସଇଲା ଏଇନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଲତ ଦେଖ ଏ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛ ବେ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟେକି ଟେକି ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି 3 ତାଲାରୁ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ଅଛି। 3 ତାଲାରୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଯାଅ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଆସ ଏଇ କାମ କର। କ'ଣ କରୁଛ ରେ ତମମାନେ ସବୁ? ମୋ ଧନଟା ଶୋଇଥିଲା ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି। ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ହାଁ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ବା? ମୁହଁ ଫୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଛ ସବୁ ହାଲତ ପଳେଇଲା। ଖରାରେ ଆଜି ସବୁ ସିଝିକି ପୁରା କଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବେ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର? ଖରାରେ ସବୁ ଆଜି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବେ ସିଝିକି। ଏଇ 2 ଜଣ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଦେଖୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଯାକ ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବାପା ହୋଟେଲ ଆମକୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସକାଳୁ ଡେକ୍ଚି ବିରିୟାନୀ କଲା କିଏ? ସେଇ ବା କାମ ସାରି ଦେଇକି ବସିକି 2 ଜଣ ଦେଖୁନ 2 ଜଣ 2 ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି। ପୁଅ ବା ସିଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଖରାରେ ସବୁ। ଭାଉଜ ପାଇଁ କଟା ହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜ ନ ଖାଇକି ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁହଁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି 2 ଜଣ ଯାକ କାଳା କାଳା ଦେଖାଯାଉଛ। ଏଲେ ମୁହଁ କ'ଣ କିଛି ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ପଡୁନି। ଦେଖିଆ ଏବେ ଅନେଇଲୁ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାତି ପାଇଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ ଫଳ କାଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଉ ତ ନୁହଁ ପିଜୁଳି ଆଉ କମଳା। ତମେ ଗୋଟେ ଖାଅ। ତାକୁ କେହି କିନ୍ତୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ଖାଅ ତମ ପାଇଁ କଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବିନି। ତମେ ଯେତିକି ଖାଇବା ଆଗେ ଖାଇସାର। ତମେ ଆଗେ ନିଅ। ତମେ ଆଗେ। ହଉ ରହିଲୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ଟାଟା ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।